محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن جی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کوئی بندہ اذان سننے کے وقت اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، کہ اے اللہ اس دعوت تامہ کاملہ اور اس صلاۃ قائمہ و دائمہ کے رب، یعنی اے وہ اللہ جس کے لیے اور جس کے حکم سے یہ اذان اور یہ نماز ہے، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلہ کے خاص درجہ اور مرتبہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر سرفراز فرما جس کا تو نے ان کے لیے وعدہ فرمایا ہے، تو وہ بندہ قیامت کے دن میری شفاعت کا حقدار ہوگا۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ کانگریس کی مرکزی کمیٹی کی جانب سے نظام آباد کانگریس پارلیمانی حلقے کے انچارج کے طور پر سابقہ وزیر بودھن ایم سدرشن ریڈی کو کیا گیا مقرر۔ آگے شہر میں نظام نگر کنال پچتا ٹوٹ جانے والے علاقوں کا زیڈ پی چیئرمین وٹھل راؤ نے ذمہ دار عہدیداروں کے ہمراہ لیا جائزہ۔ اسمبلی انتخابات کا جھانسا دیتے ہوئے کانگریس نے عوام کو دیا دھوکہ۔ بی آر ایس پارٹی دفتر میں منعقدہ نظام آباد پارلیمانی انتخابات سے متعلقہ اجلاس سے ایم پی امیدوار باجوٹی گوردھن۔ گھر سے اخراج تحصیل سے استفادہ کرنے کے لیے فارم نمبر D12 کی فراہمی، ضلع انتخابی عہدیدار کلکٹر راجیو گاندھی ہرمنپور۔ شہر کے معروف عالم دین مولانا محمد بشیر احمد رضوی کا قابل تنقید اقدام، معاشرے کے ضرورت مندوں میں عید کا تحفہ، 1 ماہ کی راشن کٹس کی تقسیم۔ عید الفطر کی تیاریوں میں عوام مشغول، شہر نظام آباد کے احمدی بازار میں عوام کا دیر رات تک ہجوم، مختلف اضلاع و ریاستوں سے خریدی کے لیے عوام کی آمد، روشن ٹی وی کی خصوصی رپورٹ۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ عید الفطر کی تیاریوں میں عوام مشغول، شہر نظام آباد کے احمدی بازار میں عوام کا دیر رات تک ہجوم، مختلف اضلاع و ریاستوں سے خریدی کے لیے عوام کی آمد، روشن ٹی وی کی خصوصی رپورٹ۔ ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی کاروباریوں کی رزق میں اضافہ ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی کاروبار یا تجارت سے وابستہ ہوں۔ اسی طرح ماہ رمضان میں بازاروں کی رونقوں میں بھی کافی اضافہ ہو جاتا ہے۔ ضلع نظام آباد کا اہم ترین بازار احمدی بازار میں ماہ رمضان کی رونقوں میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، جہاں پر ہر روز نئی دکانوں کے ساتھ ساتھ عوام میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور دن میں کافی دھوپ کے سبب دیر رات تک بھی بازاروں میں خرید و فروخت جاری ہے۔ اسی بازار میں آپ کو ضرورت کی ہر چیز دستیاب ہے، جو کسی بڑے شو روم میں بھی دستیاب نہ ہو، اور وہ بھی کافی واجبی قیمتوں میں میسر ہے۔ یہاں کی بازار کی خصوصیات یہی ہے کہ یہاں پر نہ صرف نظام آباد کے بلکہ ریاست مہاراشٹر، کرناٹک کی عوام بھی ماہ رمضان میں خریداری کے لیے یہاں پر آتی ہے۔ حیدرآباد کے بعد نظام آباد بازار اپنی ایک اہمیت کا حامل ہے۔ ماہ رمضان کا اہم مقصد غربا کی تکالیف کو سمجھنا اور اپنے مال و زر سے ان کی مدد کرنا۔ جمعیت علماء کی جانب سے ہر سال کی طرح رواں سال بھی غربا میں راشن کی تقسیم کے لیے منصوبہ خصوصی دیہاتوں میں مستحقین کی تلاش کرتے ہوئے مدد فراہم کی جائے گی۔ اہل خیر حضرات سے تعاون کی اپیل، ضلع صدر جمعیت علماء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعیت علماء کے دفتر پہ جمعیت علماء کے ذمہ داروں کا ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ عید پیکیج کا انتظام کیا جائے گا، اور غریبوں تک انشاءاللہ جیسے ہر سال جمعیت علماء تحقیق کر کے گھر گھر جا کر جو ہے
عید پیکیج کا ٹوکن دیتی ہے اور پھر عید پیکیج کا انتظام ان کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس سال بھی انشاءاللہ اسی انداز سے جمعیت علماء کی جانب سے عید پیکیج تقسیم کیا جائے گا۔ البتہ اس مرتبہ اس بات پر غور کیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ دیہات جہاں پر مسلمانوں کے بہت کم مکانات ہیں اور ان تک بہت کم لوگ پہنچتے ہیں، تو اس وجہ سے جمعیت علماء اس سال اس بات کی خاص طور پر کوشش کرے گی کہ مضافات میں، منڈلوں میں، گاؤں میں ضرورت مند افراد کی تحقیق کر کے، جیسا کہ ہر منڈل میں ہماری جمعیت علماء کی باڈی ہے، ان کے ذریعے سے تحقیق کر کے انشاءاللہ ضرورت مندوں کو تلاش کر کے گاؤں کے اندر جہاں کہیں 20 گھر ہیں، کہیں 40 گھر ہیں، ایسے گھروں تک بھی انشاءاللہ جمعیت علماء عید پیکیج کو پہنچانے کی کوشش کرے گی انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کام جمعیت علماء ہر سال کرتی آ رہی ہے الحمدللہ۔ اس سال میں شہر نظام آباد کے غیور اور سخی مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کار خیر میں بھی آگے آئیے، جمعیت علماء کا ساتھ دیجیے، جمعیت علماء کا تعاون کیجیے۔ آپ کا تعاون ہوگا تو انشاءاللہ یہ کام اور زیادہ سے زیادہ ہوگا۔ میں اہل خیر حضرات سے اس کام میں حصہ لینے کی بھی اپیل کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ابھی آپ لوگوں نے مولانا سمیع اللہ صاحب قاسمی کی جو ہے نا اپیل سنی ہے، میری یہ درخواست ہے نظام آباد کے تمام مسلمانوں سے جو احباب اس کار خیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں، وہ اپنے رقومات وسیم بھائی نزاکت جیولرز احمدی بازار اور ہمارے عنایت علی افروز صاحب یعقوب پلازا دلی ٹی کمپنی اور مولانا سید سمیع اللہ صاحب مکہ مسجد صدر جمعیت علماء کے پاس جمع کروا سکتے ہیں۔ آپ لوگ یاد رکھیے کہ یہ جو کام ہے الحمدللہ یہ کام کو مولانا ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نگرانی میں شروع کیا تھا۔ ہم لوگ جمعیت علماء کے ذمہ دار اس کو اپنی پوری محنتوں سے کنٹینیو کر رہے ہیں۔ آپ تمام احباب کو جو اس میں حصہ لیں گے اللہ جزائے خیر عطا کرے۔ اپنی زکوٰۃ اور صدقات بھی اس کے اندر آپ جمع کروا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شہر کے معروف عالم دین مولانا محمد بشیر احمد رضوی کا قابل تلخیص اقدام، معاشرے کی ضرورت مندوں میں عید کا تحفہ، 1 ماہ کے راشن کٹس کی تقسیم۔ شہر کے معروف عالم دین علامہ مولانا محمد بشیر احمد رضوی بانی و محتمم مدرسہ فیضان رضا خطیب و امام مسجد عائشہ نیو برج نظام آباد نے انسانی ہمدردی کی بہترین و عمدہ مثال پیش کرتے ہوئے آج اپنے ہاتھوں سے تقریباً 150 سے زائد معاشرے کے مستحق اور غریب خاندانوں میں 26 غذائی اشیاء، جس میں 26 کلو سونا مسوری چاول پیکٹ، 5 لیٹر سن فلاور ریفائنڈ تیل، 5 کلو گیہوں کا آٹا، 1 کلو چنا دال، 1 کلو تور دال، 1 کلو ماش کی دال، 1 کلو مسور دال، 1 کلو مونگ دال، آدھا کلو مرچی پاؤڈر، 100 گرام ہلدی پاؤڈر، 2 کلو شکر، آدھا کلو چائے پتی، 250 گرام پھلی، 100 گرام تل، 100 گرام کھوپرا، آدھا کلو چنے کا آٹا، 250 گرام املی، موٹا اور باریک نمک، 1 کلو اچار، 1 پیکٹ زعفران کلر، 1 ڈبہ، 100 گرام زیرہ، 100 گرام رائی، 1 پیکٹ ادرک لہسن پیسٹ، 250 گرام تیل، 250 گرام تیج پتہ اور دھنیا آدھا کلو پر مشتمل 1 ماہ کا راشن ماہ رمضان مبارک کے پیش نظر شہر کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے معاشرے کے غریب و مستحق خاندانوں میں اپنے ہاتھوں سے راشن کٹس کی تقسیم عمل میں لاتے ہوئے انسانی ہمدردی اور انسانی خدمات کی ناقابل فراموش اور عمدہ مثال پیش کی ہے۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے کے صاحب استطاعت مانے جانے والے سینکڑوں افراد کبھی معاشرے کے سدھار اور انسانی خدمت کے لیے آگے آنا، اپنی دولت کا لٹ جانا تصور کرتے ہیں، جبکہ کورونا وائرس وبا کے چلتے جاری رہے لاک ڈاؤن کے بعد سے ہمارے معاشرے کے لاکھوں خاندان آج اپنی جمع پونجی اور روزگار سے محروم ہو جانے سے قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکے ہیں، اور ایسے معاشرے کے دولت مند اور صاحب استطاعت افراد ان عزت دار اور خددار جو غربت سے دوچار ہونے کے باوجود قسم پرسی کی زندگی گزارے ہیں لیکن کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا گوارا نہیں کرتے، اور جو سطح غربت سے نیچے زندگی بسر کرنے والے معاشرے کے ضرورت مندوں کے بارے میں سوچنا بھی گوارا نہیں کرتے، دولت مند اور صاحب استطاعت ہونے کے باوجود ان کے لیے اور جو ایک کلا دے کر بھی کسی معاشرے کے غیرت مند انسان کو شرمندہ کرنے کے لیے میڈیا کی زینت بنتے ہیں، ان کے لیے بھی مولانا محمد بشیر احمد رضوی نے عمدہ مثال پیش کی اور بتا دیا کہ اگر کسی محتاج اور ضرورت مند کی مدد کرنی ہو تو کم از کم 1 ماہ کا راشن ایسے دینا چاہیے۔ اس موقع پر مولانا محمد بشیر احمد رضوی نے کہا کہ اسلام میں ہر صاحب استطاعت کے لیے
لیے زکوٰۃ فرض عین ہے اور صاحب استطاعت ہونے کے باوجود اس کا انکار کرنے والا مسلمان سخت گنہگار ہوگا اور اس کی پکڑ اللہ کے یہاں بہت ہی سخت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے معاشرے کے صاحب استطاعت افراد ہر سال قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح طریقے و پابندی سے زکوٰۃ دینے لگ جائے تو معاشرے میں کوئی غریب و محتاج نہ رہے گا۔ اس کے بعد ہمارے معاشرے کے کسی ضرورت مند کو اغیار کے آگے ہاتھ پھیلانے کی کبھی ضرورت ہی نہ ہوگی۔ انہوں نے معاشرے کے ہر صاحب استطاعت افراد کو تلقین کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی دولت کو اللہ کے سپرد کرنے اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کو دینا چاہیے تو طریقہ اسلام اور سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق زکوٰۃ ادا کرے، اور انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ کے حقدار پہلے اپنے قریبی رشتہ دار، پھر پڑوسی اور اس کے بعد معاشرے کے دیگر مستحق ضرورت مند ہوتے ہیں۔ مولانا محمد بشیر احمد رضوی نے اپنے ہاتھوں معاشرے کے غریب و مستحق ضرورت مندوں میں ایک ماہ کے راشن کٹس کی تقسیم کے ذریعے دیگر معاشرے کے مالدار اور صاحب استطاعت افراد کے لیے ایک عمدہ اور بہترین مثال پیش کی جس کی معاشرے کے ہر گوشے سے ستائش کی جا رہی ہے۔ مکتب الاسلامی مسجد اسلامیہ کے زیر اہتمام عید پیکج کی تقسیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ المکتب الاسلامی مسجد اسلامیہ کے زیر اہتمام گزشتہ کئی برس سے قوم و ملت کا درد رکھنے والے نوجوانوں کی طرف سے ہر سال رمضان المبارک کے شروع میں رمضان راشن ایک مہینے کا پیکج بنا کر کے مستحق اور ضرورت مندوں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے، اور عید الفطر سے پہلے عید کا پیکج کے نام سے بہت سارے گھرانوں کے اندر یہ پیکج صرف نوجوانوں کی طرف سے باہمی آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہوئے رقم جمع کی جاتی ہے اور اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس سال بھی الحمدللہ 25 گھرانوں کے اندر نشان زد کر کے تحقیق کر کے نوجوانوں نے اس کے اندر حصہ لیا اور تقریباً 85,500 روپے کی خطیر رقم سے 25 پیکج بنا کر کے 25 گھرانوں کے اندر تقسیم کیے گئے۔ اب عید الفطر سے پہلے ہم گزارش اور پرخلوص خواہش کرتے ہیں کہ اہل خیر احباب اس سلسلے میں اس کار خیر میں آگے آئیں اور آگے آ کر المکتب الاسلامی کے زیر اہتمام جو عید کا پیکج تقسیم کیا جاتا ہے اس میں حصہ لیں۔ ایک پیکج 350 روپے کا رہے گا جس کے اندر سیویاں اور باسمتی چاول، تیل اور شکر اور مغزیات وغیرہ پر مشتمل 6-7 آئٹم اس کے اندر موجود رہیں گے۔ ایک شارٹ فیملی، مختصر فیملی جس کے اندر آرام سے ایک دن کا کھانا ان کا گزر بسر ہو جائے گا۔ تو ہم اپیل کرتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں کہ احباب اس کار خیر میں حصہ لیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم ممنون و مشکور ہیں ان احباب کا جنہوں نے ہمارا تعاون کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے جان و مال کے اندر خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ WPI کے ریاستی وفد کی نظام آباد آمد و پارٹی قائدین کے ساتھ دعوت افطار پر کیا گیا مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ پارلیمانی انتخابات کے لیے تیار کی گئی راہ عملی۔ ویلفیئر پارٹی نظام آباد دفتر پر ریاستی عہدیداروں کی آمد ہوئی جس میں ریاستی معتمد اعلیٰ ایڈوکیٹ محمد وسیم، خالد، جلال الدین ظفر، سہیل و دیگر موجود تھے۔ ان کی آمد کے موقع پر ضلع دفتر پر دعوت افطار کا اہتمام عمل میں لایا گیا جس میں کثیر تعداد میں پارٹی اراکین نے شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ WPI کا اہم مقصد ملک میں فرقہ پرست طاقتوں کو روکنا اور عوام کی مدد کرنا ہے، اور اسی مقصد کے تحت گزشتہ انتخابات میں WPI نے کانگریس کی تائید کا اعلان کیا تھا اور ان کی کامیابی کے لیے بھی کافی محنت کی تھی، اور دوبارہ بھی پارلیمانی انتخابات میں بھی WPI کی جانب راہ عملی تیار کرتے ہوئے کارروائی کا آغاز کیا جائے گا۔ اس موقع پر یوتھ ویلفیئر تلنگانہ کے شاخ کا قیام عمل میں لایا گیا جس میں نوجوانوں نے شمولیت حاصل کی، اور اس موقع پر ضلع صدر ریاض پٹیل نے تمام شرکاء کا استقبال کیا اور WPI سے جڑتے ہوئے اسے طاقت دینے کی اپیل کی۔ آج یہاں پر نظام آباد ٹاؤن کا ویلفیئر پارٹی کا اسٹیٹ ہو رہا ہے جس کے اندر یہاں پر ہم ساتھ میں گیٹ ٹوگیدر افطار کر رہے ہیں ہمارے کیڈر کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ یہاں پر پارلیمنٹ الیکشن جو ہونے والے ہیں اس کے لیے یہاں پر ہم ایک حکمت عملی بنا رہے ہیں۔ اس کے اندر ایک کور پلاننگ ہم کر رہے ہیں جس کے ذریعے سے فضائی طاقتوں کو نظام آباد کے اندر ہم کو ہرانا ہی مقصد ہمارا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ویلفیئر پارٹی جس طریقے سے اسمبلی الیکشنز میں بھرپور انداز میں محمد علی شبیر صاحب کا ہم نے ساتھ دیا تھا، اسی طریقے سے یہاں پر ہم ایک سیکولر طاقت کو جتانے کے لیے ویلفیئر پارٹی آف انڈیا نظام آباد پارلیمانی حلقے میں جناب ہمارے ریاض پٹیل صاحب کی نگرانی میں پورے کیڈر کو لے کر ہم کام کریں گے۔ انشاءاللہ ہم پارلیمنٹ الیکشن کے میں
अच्छी तरह से हम ताकत बनकर उभरेंगे और ताकत बन के हम बताएंगे कि हम एक पार्टी को सपोर्ट करेंगे, हमारी पार्टी की तरफ से आर्डर आएगा उसी पार्टी को सपोर्ट करना है। इंशाल्लाह हम वो पार्टी को सपोर्ट करेंगे, हमारा कैडर पूरा। और हम एमएलए इलेक्शन में भी जो है सो पूरा सपोर्ट कर रहे थे कांग्रेस पार्टी को, मोहम्मद अली शबीर साहब को। अब उन्होंने नहीं जीत सके, मगर 15 दिन में हम लोग जो है इतनी मेहनत करके बताए कि उनको 60,000 वोट उनको आए पूरे 15 दिन के अंदर ही। हम ऐसी मेहनत करके 15 दिन के अंदर ही इनको मेहनत करके बताए हम। तो लिहाजा हम अभी पार्लियामेंट इलेक्शन अभी चालू हुआ, इंशाल्लाह उसके लिए भी मेहनत करेंगे। प्रेस क्लब निज़ामाबाद पर उर्दू सहाफ़ियों के लिए दावत इफ्तार का एहतमाम। प्रेस क्लब निज़ामाबाद पर हर साल की तरह इस साल भी माह रमज़ान मुबारक में उर्दू सहाफ़ियों के लिए दावत इफ्तार का एहतमाम अमल में लाया गया। सदर प्रेस क्लब रामाकृष्णा, जनरल सेक्रेटरी शेखर ने उर्दू सहाफ़ियों का इस्तकबाल किया और कहा कि माह रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस तरीन महीने में प्रेस क्लब पर दावत इफ्तार का एहतमाम एक क़दीम रवायत है जिसको बखूबी अंजाम दिया जा रहा है। दावत इफ्तार गंगा जमनी तहज़ीब की मज़ीर है। दावत इफ्तार में शिरकत करने वालों में TUWJ ज़िले सदर संजीव, TUW रियासती अरकान M.A. माजिद, बबली नरसैया के अलावा उर्दू सहाफ़ी मोहम्मद गौस, एडिटर महवर निज़ामाबाद, यूसुफ़ुद्दीन खान न्यूज़ एंड व्यूज़, अतीक़ अहमद खान नुमाइंदा फ्रीडम प्रेस, सैयद उस्मान अली एडिटर फ़िकर जमर व स्टाफ रिपोर्टर आदाब तेलंगाना, सैयद यासिन अली अफसर एडिटर अनवार दक्कन, अखिल अहमद नियाजी दक्कन न्यूज़ के अलावा M.A. माजिद, मोहम्मद जावेद महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा ने शिरकत की। दावत इफ्तार के बाद प्रेस क्लब पर नमाज मगरिब अदा की गई। मौलाना अब्दुल क़दीर उस्सामी ने नमाज मगरिब पढ़ाई। प्रेस क्लब निज़ामाबाद और TUWJ के कायदीन ने तमाम उर्दू सहाफ़ी और तमाम मुसलमानों को ईद उल फितर की पेश की मुबारकबाद दी। शहर के न्यू पुलिस कॉलोनी गौतम नगर में पुलिस कॉलोनी के नौजवानों की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान मुबारक के मौके पर रोज़ेदारों के लिए दावत इफ्तार व ताम का एहतमाम अमल में लाया गया। शहर निज़ामाबाद के न्यू पुलिस कॉलोनी व गौतम नगर में पुलिस कॉलोनी के नौजवानों की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान मुबारक के मौके पर बड़े पैमाने पर रोज़ेदारों के लिए दावत इफ्तार व ताम का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर हिस्सा लेने वाले मोहम्मद वसीम साहब की जानिब से मोहल्ला मस्जिद अब्दुल्ला मिसबा के इमाम व सदर मोहम्मद शाहिद व मोहम्मद शाकिर साहब की शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर मोहल्ला न्यू पुलिस कॉलोनी गौतम नगर से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों की कसीर तादाद इस दावत इफ्तार ताम के इंतज़ामात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए अपनी खिदमत अंजाम दी और अवाम की कसीर तादाद ने दावत इफ्तार व ताम में हिस्सा लेते हुए कामयाब बनाया। इस मौके पर मोहल्ला मस्जिद अब्दुल्ला मिसबा के इमाम मोहम्मद शाहिद के हाथों हिंदुस्तान व रियासत तेलंगाना में अमन व अमान व मुल्क की तरक्की के लिए दुआएं की गई। इस प्रोग्राम में तबरेज़ खान, मोहम्मद शफ़ी शेख, हाजी अयूब शेख, सलीम चिकन सेंटर, इम्तियाज़ खान, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद ख्वाजा, मोहम्मद एजाज़, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद रमीज़, मोहम्मद रफ़ीक़, मोहम्मद सज्जाद, मोहम्मद सिकंदर, शेख अमन, मोहम्मद अमजद, मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद नदीम, अयूब किराना मर्चेंट, मोहम्मद ज़ुबैर, नज़ीर बिल्डर, शेख नईम, शेख फ़हीम, शेख रिजवान, मोहम्मद माजिद, शेख ज़बी, शेख यूसुफ, शेख जावेद, आफ्ताब खान, अफसर साहब व दीगर ने शिरकत की। माकलून मंडल के मुकाम पर वाक़ मुख्तलिफ देहातों में धान खरीदारी सेंटर का अवामी नुमाइंदों के हाथ इफ्तिताह। माकलून मंडल के मुकाम पर वाक़े चिकली, कुतुबअली, गुंजली, वल्लभापुर देहातों में धान खरीदारी सेंटर का चेयरमैन बी अशोक, क्लस्टर अहुदेदारान सत्यनारायण व रविंदर नायक के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि किसानों की जानिब से काश्तकर्दा पैदावार को मुनासिब कीमत की फ्राहमी अमल में लाने के लिए हुकूमत ने मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में धान खरीदारी मराकज़ का क़याम अमल में लाते हुए ग्रेड A के अनाज की फ़ी कुंटल 2203 रुपये और आम किस्म के अनाज की 2185 रुपये फ़ी कुंटल इमदादी कीमत की अदायगी अमल में लाई जाएगी। लिहाजा किसान अपनी काश्तकर्दा पैदावार को फरोख्त करने के दौरान दलालों की बनावटी बातों में ना कर हुकूमत की जानिब से क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी सेंटर पर अपनी पैदावार को फरोख्त करते हुए किसान मुनासिब कीमत हासिल करने का इज़हार किया। इस प्रोग्राम में मंडल से मुताल्लिक़ा देहातों के किसानों के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहुदेदारान मौजूद थे। बोधन मंडल के पेंटा कलान प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में धान खरीदारी सेंटर का क्लस्टर ऑफिसर रविंदर ने किया इफ्तिताह। बोधन मंडल के पेंटा कलान प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में धान खरीदारी मराकज़ का क्लस्टर रविंदर के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि हुकूमत किसानों की जानिब से काश्तकर्दा पैदावार को मुनासिब कीमत की फ्राहमी अमल में लाने के लिए मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में धान खरीदारी मराकज़ का क़याम अमल में लाते हुए किसानों को मुनासिब कीमत की फ्राहमी अमल में लाई जा रही है। लिहाजा किसान अपनी काश्तकर्दा पैदावार को फरोख्त करने के दौरान दलालों पर भरोसा न करते हुए हुकूमत की जानिब से
قائم کردہ منڈل و دیہاتوں میں قیام عمل میں لائے گئے دھان خریداری سینٹر پر کسان اپنی پیداوار کو فروخت کرتے ہوئے مناسب قیمت حاصل کرنے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں منڈل سے متعلقہ دیہاتوں سے تعلق رکھنے والے کسانوں کے علاوہ مقامی عوام نے شرکت کی۔ అందరికీ నమస్కారం। ముందుగా నేటి రోజున ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘం పెంటకాలం వరి ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలను ప్రారంభించనైనది। ఈరోజు మరియు ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి గౌరవ రైతులందరికీ మరియు ప్రింట్ మీడియా విలేకరులందరికీ కూడా పేరు పేరున నా యొక్క ధన్యవాదాలు। మరి ఈ వరిధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలను రైతులందరూ సద్వినియోగం చేసుకొని ఎఫ్ఏక్యూ ప్యాడీ తీసుకువచ్చి అందరూ కూడా తగిన మద్దతు ధర పొందాలని వారందరినీ కోరుతున్నాను। అదేవిధంగా ముఖ్యంగా కార్యదర్శి గారికి మీ యొక్క గన్ని బ్యాగ్స్ను వచ్చినప్పుడు దాంట్లో డ్యామేజ్ ఉంటే వెంటనే చూసి ఏదైనా డ్యామేజ్ ఉంటే వెంటనే రిటర్న్ చేయాలని కూడా వారికి సూచించనైనది। ఎందుకంటే గన్నీస్ మనం చేసేది रेंजल के नीला प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम क़ियाम अमल में लाए गए धान खरीदारी सेंटर का अवामी नुमाइंदों के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। रेंजल के नीला प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम क़ियाम अमल में लाए गए धान खरीदारी सेंटर का CEO रामदास AEO कृष्णा वेनी के हाथों इफ्तिताह अमल में लाए गए। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि किसानों की जानिब से काश्तकर्दा पैदावार को फ़रोख्त करने के दौरान होने वाली मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत तेलंगाना ने मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में धान खरीदारी सेंटर का क़याम अमल में लाकर किसानों को हुकूमत की जानिब से मुक़र्रर करदा ग्रेड ए के अनाज की फ़ी कुंटल 2203 रुपये और आम किस्म के अनाज की 2185 रुपये फ़ी कुंटल इमदादी कीमत की अदायगी अमल में लाई जा रही है। लिहाजा किसान अपने अनाज के ज़ख़ीरे को हुकूमत की जानिब से क़ायम करदा धान खरीदारी सेंटर पर फ़रोख्त करते हुए मुनासिब कीमत हासिल करने का इजहार किया। ఆవరణలోని రెంజల్ గ్రామంలో వడ్ల కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। రైతులు ఈ కొనుగోలు కేంద్రానికి తీసుకొచ్చి గవర్నమెంట్ మద్దతు ధర ఏ గ్రేడ్కు 2203 రూపాయలు, కామన్ 2183 రూపాయలు పొందగలరని కోరుతున్నాము। రైతులు దళారులను నమ్మి మోసపోవద్దు। ప్రభుత్వం दरपली मंडल के मुकाम पर रामड़गु सोसाइटी स्पेशल ऑफिसर असिस्टेंट रजिस्ट्रार पोचैया के ज़ेर एहतमाम धान खरीदारी मराकज़ का इफ्तिताह अमल में लाया गया। दरपली मंडल के मुकाम पर रायतु वेदिका के पास क़ियाम अमल में लाए गए धान खरीदारी सेंटर का CEO मनोज व सोसाइटी CEO प्रवीण के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रामड़गु क्लस्टर एरिया में धान की कटाई का आगाज़ अमल में लाने के पेश नज़र हुकूमत तेलंगाना फौरी तौर पर धान खरीदारी मराकज़ का क़याम अमल में लाए वो किसानों को मुनासिब कीमत की फ़राहमी अमल में लाने का इजहार कर कहा कि हुकूमत की जानिब से ग्रेड ए के अनाज की फ़ी कुंटल कीमत 2203 रुपये और आम किस्म की अनाज को 2125 रुपये फ़ी कुंटल इमदादी कीमत फ़राहम की जाएगी। लिहाजा किसान अपनी काश्तकर्दा पैदावार को हुकूमत की जानिब से क़ियाम अमल में लाए गए धान खरीदारी सेंटर पर फ़रोख्त करते हुए मुनासिब कीमत हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में AEO मनोज कुमार, रामड़गु सोसाइटी CEO प्रवीण, दही तरक्की कमेटी अरकान, मुकामी अवाम के अलावा दीगर ने शिरकत की। श्रीकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ तोमपली प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम धान खरीदारी सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया गया। श्रीकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ तोमपली प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के हुदूद में मौजूद गोपिया तांडा व सरपंच तांडा देहातों में क़ियाम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज़ का श्रीकुंडा मंडल ज़राई ओहदेदार J वेंकटेश के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर मंडल ज़राई ओहदेदार ने खिताब करते हुए कहा कि तोमपली सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम गोपिया तांडा और सरपंच तांडा देहातों में धान खरीदारी मराकज़ का आगाज़ अमल में लाया गया है। लिहाजा किसान या संघ से मुताल्लिक़ा धान के ज़ख़ीरे को हुकूमत की जानिब से क़ायम करदा धान खरीदारी सेंटर पर फ़रोख्त करें ताकि दलालों की बनावटी बातों पर भरोसा करते हुए धोखा ना खाने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से ग्रेड ए के अनाज के ज़ख़ीरे पर 2203 और ग्रेड बी के अनाज के ज़ख़ीरे पर 2183 रुपये मुनासिब कीमत की फ़राहमी अमल में लाई जा रही है। लिहाजा किसान अपने अनाज के ज़ख़ीरे को हुकूमत की जानिब से क़ियाम अमल में लाए गए धान खरीदारी सेंटर पर फ़रोख्त करते हुए मुनासिब कीमत हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में संगम के सेक्रेटरी देवीलाल, अमला, नरेश, महिपाल, प्रवीण, VDC अरकान व किसानों ने शिरकत की। असम्बली इंतखाबात में खुशी का झांसा देकर कांग्रेस ने अवाम को दिया धोखा। ज़िले के पार्टी दफ्तर में मुनाक़िदा पार्लिमानी हल्क़े से मुताल्लिक़ा इजलास से MP उम्मीदवार पाजिर डी गोवर्धन का खिताब। ज़िले के पार्टी दफ्तर में मुनाक़िदा BRS पार्टी निज़ामाबाद पार्लिमानी हल्क़े की तैयारी से मुताल्लिक़ा इजलास में MP उम्मीदवार बाजिर डी गोवर्धन, साबिक़ वज़ीर MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी, अर्बन के साबिक़ MLA बीगाला गणेश गुप्ता, ज़िले परिषद चेयरमैन विट्ठल राव, शहर के मियां नीतू किरण ने शिरकत की। इस मौके पर MP उम्मीदवार बाजिर डी गोवर्धन ने कहा कि आने वाले इंतखाबात में मुझे MP के तौर पर कामयाब बनाने की सूरत में
خادم کی طرح خدمات انجام دوں گا۔ وہ پارلیمنٹ اجلاس جاری رہنے کے دوران دہلی میں اور ماباقی ایام ضلع نظام آباد کے عوام کے لیے دستیاب میں رہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی کے انتخابات میں عوام سے ہونے والی غلطی کو نہ دہرانے اور کانگریس حکومت کی جانب سے کیے جانے والے جھوٹے وعدوں پر بھروسہ نہ کرتے ہوئے دھوکہ دہی کا شکار نہ ہونے کے لیے اظہار کیا اور کلیانہ لکشمی 1 تولہ سونا دینے کے وعدے کو عملی جامہ نہیں پہنایا اور اسی طرح سے گزشتہ کانگریس حکمرانی میں 200 روپے ہونے والے پینشن کو 2000 روپے تک اضافہ کرنے کا سہرا سابق وزیر اعلیٰ KCR کو جانے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں MP امیدوار باجیریڈی گوردھن، سابق وزیر MLA ویمولا پرشانت ریڈی، اربن کے سابق MLA بیگالا گنیش گپتا، ضلع پریشد چیئرمین وٹل راؤ، میاں ندو کرن، BRS پارٹی کے قائدین، کارکنان و دیگر نے شرکت کی۔ మరి ఇంత ఆవేశపడిన నాయకులు నేను స్పీకర్ పెడుతున్నాడు, కుప్పలు పెడుతున్నాడు, అప్పుడే పెట్టుకుంటున్నా మరి దురదృష్టం ఏంటంటే ఇంత మంచి నాయకులను మనం కోల్పోయి కష్టాలు పెట్టగలం. మోసం పాటించిన వ్యక్తులు కేసీఆర్ కల్పించిన సచివాలయంలో కోసం దర్జాగా పరిపాలన చేస్తున్నారు, సిగ్గు శరం లేకుండా. అలాంటి పరిస్థితిలో మనం ఉన్నాం. చాలా మంది నాయకులు పోతున్నారు, చాలా పెద్దలు పోయిందన్న, డిప్యూటీ సీఎం పోయిందన్న, వాడు పోయిందన్న, మీరు పోయిందని మాట్లాడు, ఈశ్వరరావు పోయిందన్న కూడా. నేను అంటున్నా, మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీకి వెళ్ళి పెద్ద పెద్ద వచ్చిన نظام لوک سبھا کے حلقے سے اس بار کامیابی حاصل کرنے کے لیے کانگریس پارٹی کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے، جس کے تحت ہائی کمان کی نظام لوک سبھا انتخابی انچارج کے طور پر سابقہ وزیر سدرشن ریڈی کو نامزد کیا گیا ہے۔ بودھن MLA سدرشن ریڈی کو حال ہی میں ظہیر آباد لوک سبھا انچارج کے طور پر ذمہ داری دی گئی تھی، لیکن نظام آباد لوک سبھا حلقہ انچارج کے طور پر MLC جیون ریڈی کو منتخب کیا گیا تھا، لیکن انہیں امیدوار کی حیثیت سے خطیت دینے کو سدرشن ریڈی کو میدان میں لایا گیا۔ نظام آباد لوک سبھا کے حدود میں 7 اسمبلی سیگمنٹ موجود ہے۔ اس میں ضلع جگتیال کے احاطے میں 2 اضلاع ہے اور یہ 2 اضلاع میں کانگریس پارٹی کے 2 MLA موجود ہیں، جس میں ایک نظام آباد رورل MLA بھوپتی ریڈی نے پہلی بار فتح حاصل کی۔ اسی وجہ سے ہی گزشتہ وزیر کے طور پر خدمات انجام دینے والے سینئر MLA سدرشن ریڈی ہائی کمان کی جانب سے ترجیح دی گئی اور اسی طرح سے تقریباً تمام لوک سبھا حلقوں کے لیے وزراء کو انچارج کے طور پر منتخب کیا گیا، لیکن ضلع میں وزراء نہ ہونے کی وجہ سے اس سابقہ وزیر سدرشن ریڈی کو فتح کی ذمہ داری حوالے کی گئی ہے۔ انتخابات کی تشہیری مہم عمل میں لانے کے دوران سب کو اپنا ہموار بنانے والے ماہر سدرشن ریڈی کو ہائی کمان کی جانب سے نظام آباد لوک سبھا انتخابی انچارج کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ تلنگانہ کے نظام ساگر کینال کا پشتہ ٹوٹ گیا، مکانات میں پانی داخل۔ تلنگانہ کے نظام ساگر کینال کا پشتہ ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے پانی مکانات میں داخل ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق نظام آباد ضلع کے آرمن میں نظام ساگر کینال کا پشتہ ٹوٹ گیا۔ یہ واقعہ پیر کی صبح پیش آیا، جس کے نتیجے میں کینال کے قریب واقع جرنلسٹ کالونی کے مکانات میں پانی داخل ہو گیا۔ پانی کے بہاؤ سے برقی کے کھمبے گر گئے، جس کی وجہ سے علاقے میں برقی سپلائی بند ہو گئی۔ مقامی افراد نے اس واقعے پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ آبپاشی کے عہدیداروں کی لاپرواہی کے نتیجے میں کینال کا پشتہ ٹوٹ گیا۔ انہوں نے فوری طور پر راحت کاموں کے آغاز کا مطالبہ کیا۔ نظام ساگر پروجیکٹ کے ذریعے تالابوں میں پانی چھوڑنے کے دوران آبپاشی حکام کو اس کینال کی صفائی کرنی ہوتی ہے، لیکن آرمن علاقے میں آبپاشی کے حکام نے اس پر توجہ نہیں دی، جس کے نتیجے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے سے کالونی کی سڑکوں پر پانی بہ رہا تھا۔ కనిపిస్తున్నది మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది। ముఖ్యంగా ఏ గారికి డి గారికి ఇప్పుడు ఇందాక ఫోన్లో వారికి వినవించడం జరిగింది। కెనాల్ మరీ బొర్రి కాలనీలలోకి వచ్చేసి కాలనీలు జలమయం అయిపోతున్నాయి, నీరు వృధాగా పోతుంది। వేసవికాలంలో ఇలాంటి సాగునీరు వృధా పోవడం అంటే చాలా నేరంతో కూడుకున్న పని। ముఖ్యంగా అధికారులకు కానీ మా ఎమ్మెల్యేలకు కానీ స్థానిక ఇన్ఛార్జికి కానీ మేము ఒకటే చెప్పేది ఏంటంటే కెనాల్ మరమ్మతును చేస్తూనే కొద్ది కెనాల్ సైజు కట్టను పెంచాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ ఈ విలువైన నీటిని वृथा పోకుండా అరికట్టాలని చెప్పేసి అధికారులను కోరుతున్నాను। घर से हक राय दही से इस्तीफादा करने के लिए फॉर्म नंबर D12 की फ्राहमी अमल में लाने का कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया इजहार। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कलेक्ट्रेट के दफ्तर में वाक़ चैम्बर में हंगामी खिदमात के तहत मुख्तलिफ महकमों के
नोडल अहदेदारों के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर कलेक्टर ने खिताब करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन इमरजेंसी से वाबस्ता लोगों को पोस्टल बैलेट के जरिए हक राय दही का मौका फराहम किया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन के तहत मीडिया पास से मुलहका सहाफ़ियों को भी इंतखाबात में पोस्टल बैलेट के तहत हक राय दही से इस्तेफादा करने का इलेक्शन कमीशन की जानिब से सहूलत देने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि अप्रैल 20 तारीख के अंदरून दाखिल करने वाले फॉर्म नंबर D12 पर गौर करते हुए पोस्टल बैलेट का मौका देने के ताल्लुक से वजाहत किया। आर्मर शाह निजाम सागर केनाल का पश्ता टूटने वाले इलाकों का ZP चेयरमैन डी विट्ठल राव ने ओहदेदारों के हमरा लिया जायजा। आर्मर शहर में वाक़ई निजाम सागर केनाल का पश्ता टूट जाने की वजह से जर्नलिस्ट कॉलोनी के मकानात में पानी दाखिल होने के ताल्लुक से हासिल करदा इत्तला के फौरी बाद ZP चेयरमैन विट्ठल राव ने मुकामी काउंसलर वनम शेखर महकमे इरीगेशन के ओहदेदारों से मुकम्मल जानकारी हासिल की। बात इन्होंने मुतासरा मकानात का जायजा लेते हुए अफसोस का इजहार किया। इन्होंने कहा कि गुदपा से आने वाले पानी के ज़ख़ीरे को रोकते हुए जमा पानी के ज़ख़ीरे की फौरी तौर पर निकासी अमल में लाते हुए शदीद ज़रूरी कामों को तेज रफ्तार के साथ मुकम्मल करने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारों का अहकाम जारी किए। इख्तिताम से खबर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कांग्रेस की मरकजी कमेटी की जानिब से निजामाबाद कांग्रेस पार्लिमानी हल्के के इंचार्ज के तौर पर साबिक़ा वज़ीर बोधन मिले सुदर्शन रेड्डी को किया गया मुकर्रर। आर्मर शहर में निजाम सागर केनाल पश्ता टूट जाने वाले इलाकों का ZP चेयरमैन विट्ठल राव ने जिम्मेदार ओहदेदारों के हमरा लिया जायजा। असेंबली इंतखाबात का झांसा देते हुए कांग्रेस ने अवाम को दिया धोखा। BRS पार्टी दफ्तर में मुनक़िदा निजामाबाद पार्लिमानी इंतखाबात से मुताल्लिक़ा इजलास से MP उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन। घर से हक राय दही से इस्तेफादा करने के लिए फॉर्म नंबर D12 की फराहमी जिला इंतखाबी ओहदेदार कलेक्टर राजीव गांधी हरमंतु। शहर के मारूफ आलिम दिन मौलाना मोहम्मद बशीर अहमद रजवी का काबिल तलख़ीद इक़दाम मुआशरे के ज़रूरतमंदों में ईद का तोहफा 1 माह की राशन किट्स की तक़सीम। ईद उल फित्र की तैयारी में अवाम मशगूल। शहर निजामाबाद के अहमदी बाजार में अवाम का देर रात तक हुजूम। मुख्तलिफ अजला व रियासतों से खरीदी के लिए अवाम की आमद। रोशन टीवी की खुसूसी रिपोर्ट। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।